پہلے بات کریں گے اسلام آباد میں غیر معمولی ژالہ باری اور موسلادھار بارش کی۔ انڈوں جتنے بڑے اولے گرنے سے سینکڑوں گاڑیوں کی باڈی میں ڈینٹ پڑ گئے، شیشے ٹوٹ گئے، گھروں کی چھتوں پر لگے سولر پینلز اور ہزاروں درختوں کو شدید نقصان پہنچا۔ کئی پرندے بھی زد میں آ کر جان سے گئے۔ موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن رنگ دیکھ کر شہری پریشان ہو گئے، توبہ استغفار کی صدائیں گونجنے لگی۔ اسی پر عمر بن آصف کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ شہر اقتدار اور جڑواں شہر میں موسم غضبناک، سپہر میں کالی گھٹائیں چھانے پر شام سا اندھیرا، پھر تیز ہوائیں اور اس کے بعد طوفانی ژالہ باری۔ اولے پتھروں کی طرح برستے اور گیندوں کی طرح اچھلتے رہے، ساتھ طوفانی جھکڑ سے صورتحال اور بھی خوفناک، گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور گولہ باری جیسی گونج۔ سڑکوں پر بیشتر گاڑیاں رک گئیں لیکن بچ نہ سکی، قطار در قطار پارک، سینکڑوں گاڑیوں کی بھی باڈی پر جگہ جگہ ڈینٹ، شیشے چور چور ہو گئے۔ کئی پرندے بھاری ژالہ باری کی زد میں آ کر جان سے گئے، کئی شجر اپنی مضبوط ٹہنیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ زمین نے درختوں کے پتوں اور برف کے گولوں کی چادر اوڑھ لی۔ شہریوں نے بڑے بڑے اولے ہاتھوں میں اٹھا کر تصاویر بنائیں، پلیٹ میں رکھنے پر برف کے ڈھیلے ابلے انڈوں جیسے دکھے۔ موسم کے خطرناک تیور دیکھ کر شہری خوفزدہ، توبہ استغفار کا ورد کرنے لگے۔ کہا ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پہلی دفعہ یہ اولے دیکھے، اتنے بڑے بڑے اولے دیکھے جس سے بہت نقصان ہوا لوگوں کا۔ تیز ژالہ باری سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، لوگوں کے کافی نقصان پہنچا ہے، درختوں کے پتے شاخیں وغیرہ گری ہیں، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کافی گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے، میرے ہیلمٹ بھی ڈیمیج ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے طوفانی بارشوں اور ممکنہ ژالہ باری کا سلسلہ وقفے سے 20 اپریل تک جاری رہنے کی پیشگوئی بھی کر رکھی ہے۔ عمر بن آصف کی رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی، اسی پر عمر سے مزید بات کریں گے۔ عمر بتائے گا شہر اقتدار کا موسم صورتحال کیا اپڈیٹ کریں گے آپ؟ یہ ہے موسمیاتی تبدیلی، جو وہم و گمان میں نہ تھا وہ ہو گیا۔ اسلام آباد میں اچانک کالی گھٹائیں چھائیں، تیز ہوائیں چلی، بارش کے ساتھ موسلادھار ژالہ باری شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے اولے، انڈے کے سائز کے گولے ایسے برسے کہ تباہی پھیلا دی۔ لوگ خوفناک مناظر دیکھ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ آسمان سے بڑے بڑے گولے ایسے برسے جیسے پتھر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی بری طرح تباہ ہو چکی ہے۔ میں اس ٹائم موجود ہوں ڈی چوک پہ۔ طوفانی ژالہ باری سے اس گاڑی کا کیا حال ہوا، فرنٹ اور بیک ونڈ اسکرین کرچی کرچی ہو گئی۔ یہی نہیں، بلو ایریا سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں درخت بھی شدید متاثر ہوئے۔ اولوں سے نہ صرف درختوں کے پتے جھڑ گئے بلکہ ٹہنیاں بھی ٹوٹ کر گر گئیں۔ عمر آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ استغفر اللہ، ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا۔ اسلام آباد کے واسیوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ شہریوں کے کیا تاثرات تھے آپ کو سنواتے ہیں۔ اس حساب سے ژالہ باری ہوئی ہے، اس سے پہلے تو استغفر اللہ کبھی بھی ہم نے اس طرح سے اسلام آباد میں نہیں دیکھی۔ کافی بڑے گولے تھے، پہلے کبھی نہیں دیکھا ایسا، لیکن اس دفعہ ہوا ہے، کافی نقصان بھی ہوا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ ہر بندہ ڈرا ہے، جو جن بندوں نے کلمے بھی پڑھا ہے، استغفار بھی پڑھا ہے، تو جو نماز کا ٹائم تھے نفل بھی لوگوں نے پڑھا ہے۔ کبھی نہیں دیکھی۔ میں آزاد کشمیر سے ہوں، لیکن ادھر بھی ہمارے طرف بھی ایسے نہیں ہوتے جیسے ادھر ہوا ہے۔ میں نے پہلی بار دیکھا، ادھر تو برف پڑتی ہے ہمارے پاس، لیکن یہ ہے کہ ادھر کوئی عجیب ہی منظر تھا۔ ہماری کرسیاں بھی ٹوٹ گئی اور ایک میرے بازوں پہ لگا، سب ہلچل مچ گیا ادھر ہوٹل پہ۔ وہ ادھر گاڑیوں کے بھی شیشے ٹوٹ گئے، اوپر سے بلڈنگوں سے یہ کوئی چیزیں نیچے گری ہیں۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی زندگی میں اس طرح کا واقعہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے اور ہر طرف تباہی تھی۔ اسلام آباد میں آندھی اور اولوں کی برسات غیر معمولی ہے۔ اپریل میں مزید آندھی آ سکتی ہے، جس میں ملتان ڈویژن شامل ہے۔ ڈی جی میٹ صاحبزاد خان نے سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں ہیٹ ویو کا بھی امکان ہے۔ یہ جو آج اولے پڑے ہیں اسلام آباد میں اور 10 ٹام بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، تو اس کی فورکاسٹ ہم نے پہلے دی ہوئی تھی۔ ہفتہ پہلے ہم نے جب ہیٹ ویو کی فورکاسٹ دی تھی، یہ موسم جو ہوتا ہے، یہ خاص طور پہ یہ ٹرانزٹری پیریڈ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم ونٹر سے جو ہوتا ہے نا سمر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اپریل میں آندھیوں کا زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے، یہ ملتان یا اس سائڈ پہ بھی کوئی نہ کوئی ڈسٹ آنے والے دنوں میں آئے گا۔ سندھ میں یا جنوبی پنجاب میں تو گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ ہیٹ ویو جو ہے وہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے، لیکن ابھی اپر ایریاز جو ہیں ہمارے اسلام آباد یا راول پنڈی ڈویژن یا خیبر پختونخوا کے اوپر کے ایریاز جو ہے، یہاں پہ ہیٹ ویو کا امپیکٹ تھوڑا سا بھی کم ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی طوفانی بارش، لنڈی کوتل اور گردنواہ میں آندھی اور ژالہ باری کے ساتھ برسات، ندی نالے بپھر گئے، گاڑیاں بہہ گئیں۔ بٹاگرام میں آسمانی بجلی گرنے کے بعد اچانک طغیانی آ گئی، ندی نالوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک
बुलंद हो गई। ही नहीं, मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज ने खैबर पख्तूनख्वा में भी खतरे की घंटी बजा दी। खैबर की तहसील लंडी कोतल और गिरदोनवाह में आंधी और जालाबारी के साथ तेज बारिश हुई। नदी नाले बिफर गए, गाड़ियां बह गईं। कोहाट, मलाकंड, बटखेला और दरगई में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। जंड, पिंडीघेर और फतेह जंग में काले बादलों ने दिन को रात का समा बांध दिया। मानसहरा की वादी कागान, कोनिश और वादी सरन में भी बादल जमकर बरसे। जिला बटगराम के इलाके थाकोट में आसमानी बिजली गिरने के बाद अचानक तुगयानी आ गई। शदीद बारिश और बिजली गिरने के नतीजे में नदी नालों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। थाकोट बाजार सैलाबी रिले का मंजर पेश करने लगा। मलकाए कोसार मरी भी बारिश में नहा गई। जेहलम में बारिश और जालाबारी ने रंग जमाया तो आजाद कश्मीर में भी वादी नीलम और मीरपुर में गरज चमक के साथ बारिश ने एंट्री दे दी। लाहौर के मौसम की बात करते हैं। लाहौर में तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। दर्जा हरारत 9 डिग्री कम होकर 30 डिग्री पर आ गया। उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर, कैसा है लाहौर का मौसम? महकमा मौसमियात का क्या कहना है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? देखिए उमर, सुबह जब सूरज निकला तो दर्जा हरारत इतना था कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड और बाकायदा आपको तपिश फील हो रही थी कि गर्मी है। लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद में बारिश हुई और शुमाली हवाएं जनूब की तरफ आना शुरू हुई तो इस वक्त लाहौर की सूरत हाल यहाँ पे इस तरह के गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं और 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। और इस वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है। मतलब बाकायदा आपको हवा का जो एक प्रेशर है वो फील हो रहा है और जो रोड्स के ऊपर बाइक राइडर्स हैं उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अगर बाइक को राइड कर रहे हैं तो लाहौर में महकमा मौसमियात ने इस बात की भी पेशगोई की है कि कुछ देर बाद बारिश का भी इम्कान है और अगर बारिश हुई तो बारिश का भी इम्कान है। ये खुशखबरी भी दी है महकमा मौसमियात ने। आपने अपडेट किया उमर, आपका बहुत शुक्रिया। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपनी फराखी मईशत में इतरा रहे थे। सो ये उनके मकानात थे जो उनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम, और उनके पीछे हम ही उनके वारिस हुए। और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर न भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए। और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर इस हालत में कि वहां के बाशिंदे जालिम हों। And how many a city have we destroyed that was insolent in its way of living? And those are their dwellings which have not been inhabited after them except briefly. And it is we who were the inheritors. And never would your Lord have destroyed the cities until he had sent to their mother a messenger reciting to them our verses. And we would not destroy the cities except while their people were wrongdoers. Honorable Sir, attention Bani Adam children of International Court of Justice and United Nations Security Council online best question answer directly with Allah Book Quran of Guidance. Updated research for whole world Bani Adam children approximately 8.25 billion 60% poverty worldwide especially under development Muslims and non-Muslims countries. All kind of religion faiths followers who is by birth Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians any country national, caste, tribes.
Communities without his revealed holy religious book complete study. Allah revealed 4 holy religious books last final Quran orders, before Torah, Zabur, Injil for guidance. Why you divorced? Alone and separated in old age houses, and in serious danger illness like cancer or sudden accident, disability or in mental hospital, or in prison jail, what took you into the hell? They said, we never used to offer the prayer, nor used to feed the needy, and used to dwell on evil matters with those who think evilly, and used to deny the day of justice. No, but you do not honor the orphan, and you do not encourage one another to feed the poor. And you consume inheritance, devouring it altogether, and you love wealth with immense love, and have shown him the 2 ways, but he has not broken through the difficult paths. And what can make you know what is breaking through the difficult paths? It is the freeing of a slave or feeding on a day of severe hunger an orphan of near relationship or a needy person in misery, because not reading and understanding Quran. Request to help Allah religion, which is protecting of poor's weak peoples of world. Islamic education required to upgrade with international standard like Grand Makkah and Medina Mosque, same one education standard like in Saudi Arabia for rest of whole world countries. As one same Allah orders in Quran, for donation charity zakat for poor madrasa and mosque teachers, children for food, medicines, hospital treatment expenses and accommodation. No water available which need to purchase for outside, no gas, no electricity, all arrangement required to do by own self. We will not hear in this world forever. Dar ul Uloom Bilal, Grax Village, Hawks Bay Road, Moripur, Karachi, Pakistan. For Nikah registration and for admission poor children education, food, accommodation and donation zakat charity, please contact Mr. Muhammad Bashir, cell 0092 333 247 2872. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कहते हैं कि जब तुम किसी को पकड़ते हो तो जालिमाना पकड़ते हो। ये प्रिजन जेलों के अंदर जो जुल्म होता है, ठीक है किसी इंसान से गलती हुई, आप जो आपका कानून है वो भी कोई फरिश्ता नहीं है, उसकी भी गलतियां हैं, मुजरिम की भी गलतियां हैं, लेकिन आप उसको मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट से, क्योंकि जब आपने अल्लाह के हुक्म नहीं सुने तो आप लिमिट से बाहर चले जाते हैं। तो ये आयत मैं साथ में अटैच कर दूंगा। तो जो रिच लोग होते हैं ये एडवांस लाइफ में जा रहे होते हैं, तो ये पुअरों के जो अल्लाह के हुक्म है, ये पुअर लोगों का, गरीबों का ख्याल नहीं करते। जब गरीबों का ख्याल नहीं करते तो फिर वो जहाँ पे होते हैं वहाँ पे वो भी नहीं खड़ी। तरक्की इसीलिए रुक जाती है क्योंकि सबको साथ चलना है, अमीर गरीब और जो है वो कम गुनाहगार ज़्यादा गुनाहगार, कम इलम वाला ज़्यादा इलम वाला, ये पूरी दुनिया एक फैमिली जैसी, एक बॉडी जैसी है। तो जब आप ये फ़लस्तीन को गलत नहीं बोलेंगे और जो है ये, तो फिर ये कुदरत, फिर अल्लाह का कानून सिस्टम एक्शन में आ जाता है। ये फरिश्ते होते हैं, अल्लाह तो पूरी दुनिया को देख रहे हैं, आप खाली अपनी फैमिली, अपनी पार्टी, अपनी सिटी देख रहे होंगे, अपनी कंट्री देख रहे होंगे। तो अल्लाह के पास पूरी दुनिया है सामने और अल्लाह पूरी दुनिया के लोगों को देख रहे हैं। इसमें इंसान, जिन्नात, जानवर, चरिंद परिंद सब आ गए। तो आपकी स्क्रीन छोटी है, आप वहाँ से नहीं देख सकते जहाँ से अल्लाह देख के फैसले करते हैं। तो जैसे आपको अर्ज़ किया कि अल्लाह ज़मीन पे अकड़ के मत चलना कि तू ज़मीन को फाड़ नहीं डालेगा और लंबाई में पहाड़ों की ऊंचाई तक नहीं पहुँच जाएगा। तो गरूर तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। बचपन में कमज़ोर पैदा किया, जवानी में भरपूर ताकत दी, फिर बुढ़ापे में वापस कमज़ोर कर दिया। तो इंसान बहुत कमज़ोर है, नाशुक्रा है, जल्दबाज है, झगड़ालू है, जाहिल है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आयत इसलिए निकाली कि अमेरिका में जो सिटी में फायर लगी है तो उसके लिए रिलेटेड आयत निकाली है। सबके लिए, मुसलमान, यहूदी, ईसाई, क्रिश्चियन, सारे मज़ाहिब के लोगों के लिए कुरान है और सबके लिए, यानी कि ओपन डोर रखना चाहिए, आर्म्स खुले रखने चाहिए। वो उसका फैसला अल्लाह ने करना है, हमने नहीं करना। कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन गलत है, ये सबके लिए है, सबके लिए नसीहत है और ये फैसला अल्लाह ने करना है। जज़ाकल्लाह।